Mapigano makali yaendelea kuripotiwa kati ya waasi wa M23 na wazalendo huko maeneo ya Kaziba katika jimbo la Kivu Kusini Mashariki mwa DRC tangu jana. Hii inafuatia shambulizi lililofanywa na M23 licha ya serikali ya DRC na waasi wa M23 huko Doha, Katare kukubaliana kusitisha mapigano na kuendeleza mashauriano ya kupata amani. Makubaliano ya kimsingi yaliyotiwa saini huko Washington DC nchini Marekani kati ya DRC na Rwanda. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, mapigano yameendelea mapema leo asubuhi kati ya vikosi hivyo viwili na kusababisha wakazi kukimbia. Kituo cha televisheni cha taifa cha Rwanda kilitangaza kipindi kinachoonyesha wataalamu wa kijeshi wa Rwanda wakichambua mbinu na mikakati ya kuteka mji wa Uvira, Kivu ya Kusini, ambayo kwa sasa ni makao makuu ya muda wa jimbo la Kivu Kusini. Wataalamu wa masuala ya kijeshi wanaamini kuwa hii inaashiria kuwa Rwanda na M23 RDF inatatizika kuliteka jiji hili na kwamba badala yake wanajaribu kuanzisha vita vya kisaikolojia. Tuangazie macho mjini Baraka ambako milio ya risasi ilisikika jioni ya 28 Aprili. Hali hiyo ilisababishwa na kutokuelewana baina ya wazalendo na wazalendo dhidi ya tozo zinazotolewa bandarini. Tatizo hilo liliwezesha wanajeshi wa taifa FARDC kuingilia kati. Ariko uyu ni umugezi Tanganyika nyine nibyo mvuga n'amazi aya n'amazi. Okay imashini nizo good. Hanyuma na Sadadi mujye kumushakira kamera yo haruguru rero. Yego nacyo None ngiye icyo nshaka iyi kibira Kiriba irihe iri muri Kongo ha na gace imurenge naha yego ewe imurenge kari kurega yewe urana ni mu bo baramanuka niyo mpamvu bahita mu misozi miremire baramanuka bo baje Uvira kuko Uvira niwo mugi wabo kuyireba Uvira uri kuyireba urya heza iyo uri kuyireba Uvira isa nk'iri hasi none ikibazo giye mfite hano iyi Uvira ndimo ndashaka kureba undi mupaka urahari ubundi se Burundi w'inzira se Burundi bufitanye na Kongo kikizaho ku mazi. Iyi ni Bugarama hari mu Rwanda kamwereka buri dore nguyu urihe ubama gutya umukisi umupaka wa undi oya ureba Uvira ugatambika reka nze nshake screenshot aho ngaho nyine umupaka urahari urahari yego wa Uvira ujya Burundi uji Burundi umva ikindi nshaka uyu wanda ndawumva yego nta yindi nzira y'ibitaka isigaye y'igitaka nta yindi huza Burundi na Kongo nibura se hari naho ngaho uyu ni umupaka ariko nta mazi arimo nta amazi umugezi wa Rusizi akangaka yego unyuramo hariya hari niyo mpamvu ubona harimo n'ibishanga gutya akantu k'intuzi ibi ni ibishanga yego none ngenda avuga bavuye hano Kiriba wambuka se bakambuka bajyana nta nzira y'amaguru kwa kundi ntateganyije umupaka ntawe uhari nukuvuga ngo nubwo hari amazi ariko nta nzira ihari yo kujya kireko ni nko kwambuka Nyabarongo ngiye nko ku Kamonyi naho hose uko ubona uwo mupaka uza niko n'uruzi rwa ntuze ruzi ikibazo cyane cyatumye nza kuri iyi map nuko kugira ngo tumenye nukuvuga ngo aha ngaha yego ni haramuka izi nyeshyamba arizo ziraha nta nzira izaba isigaye barabatandukanyije leta